अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, यहूदी अपनी किताबों से एक बड़ी जंग की पेशन गोई कर रहे हैं जो कि क़यामत से पहले वाक़े होगी। इस जंग को अरमगीडन या हरमजदून के नाम से जाना जाता है। यहूदी इन्हीं पेशन गोइयों को सामने लाकर दावा करते हैं कि वो ये जंग जीत कर पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे, क्योंकि यहूदी रबियों के मुताबिक उस जंग में इनका मसीहा इनके साथ होगा। अपनी इन पेशन गोइयों को ये लोग अपनी मुक़द्दस किताब तौरात में मौजूद उन अल्फाज से ज़ाहिर करते हैं जो इनके नज़दीक वो ख़ास पोशीदा अल्फाज का मजमूआ है जिनमें उनके लिए आने वाले वक्तों की पेशन गोइयाँ छुपी हुई हैं। नाज़रीन, यहूदी ये दावा भी करते हैं कि ऐसे बहुत से वाक़यात गुजरे हैं जिनकी पेशन गोई उन्होंने तौरात में मौजूद इन्हीं पोशीदा अल्फाज में मौजूद मानी को तलाश करके की थी और जो वक्त आने पर बिल्कुल सही और सच साबित हुई। मसलन कोरोना की पेशन गोई, जो कि एक इसराइली रबी नील बिन अर्तजी जो कि पेशन गोइयों के हवाले से बहुत मशहूर हैं, उसने आज से 5 साल पहले पेशन गोई की थी कि दुनिया पर खुदा का अजाब बनकर एक बीमारी आएगी। चीन इस बीमारी से सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा और इसके 1 लाख लोग मर जाएंगे। अब बीमारी आने के बाद उसका जो बयान सामने आया था, इसके मुताबिक इस बीमारी का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल से आएगा। और यह कि चीन अगर समझता है कि वो इस बीमारी से निकल जाएगा, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि वो इस तमाम मुसीबत से कभी नहीं निकल पाएगा। माशी माहिरीन का ख्याल है कि चीन दुनिया पर हुकूमत करेगा, लेकिन हम इसराइली यहाँ पेशन गोई करते हैं कि वो दिवालिया हो जाएगा। इस इसराइल रबी के मुताबिक दुनिया में जो भी बेहतरी आएगी वो इसराइल से ही आएगी। ये बीमारी सिर्फ इसलिए आई थी कि मसीहा ने जो आना है इसके लिए सारी दुनिया साफ हो जाए। इनके मुताबिक ये खुदा का इंसाफ है, क्योंकि चीन पूरी दुनिया के अंदर छा रहा था, जबकि दुनिया के अंदर तो यहूदियों का गलबा होगा। ये तमाम चीज़ें तो हमारी हैं, इन पर तो इसराइल ने ही राज करना है। इन तमाम बातों को आज की इस वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस करते हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पिछले दिनों खबर मिली कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लिया है, और अब यह खबर भी सुनने को मिल रही है कि बहुत जल्द सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करने वाला है। ये एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है जिसका मकसद दुनिया से मुसलमानों का खात्मा है। ऐसे में 2 बड़े मुसलमान ममालिक का इसराइल को तस्लीम करना एक ख़तरनाक बात है और उन तमाम मुसलमानों के साथ गद्दारी है जो इसराइल के जुल्म सितम का निशाना बने हुए हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको याद होगा, जब सन 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने तो एक इसराइली अखबार के मेन पेज पर यह खबर छपी थी कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने वाला है। इस खबर के बाद पाकिस्तान में एक तूफ़ान बरपा हुआ और जगह जगह हुकूमत मुखालिफ एहतजाज शुरू हो गए। ये असल में पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म के लिए एक मैसेज था कि जल्द से जल्द इसराइल को तस्लीम करो, क्योंकि दुनिया पर हमारा राज है और अगर हमारी बात ना मानी तो पाकिस्तान को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये तो थी सन 2018 की बात। अब बैरूत के हालिया धमाकों के बाद उसी अखबार ने एक और खबर छापी है कि पाकिस्तान को इसराइल के साथ मिलना चाहिए ताकि लाखों पाकिस्तानियों की जानें बच सकें। यानी एक बार फिर पाकिस्तान को पैगाम की सूरत में धमकी दी जा रही है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, वरना पाकिस्तान के लिए हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। नाज़रीन, दरअसल इन धमाकों का असल हदफ सिर्फ लबनान ही नहीं था, बल्कि ये धमाके तमाम मुसलमान ममालिक, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए इसराइल की जानिब से एक वार्निंग थी कि इसराइल का साथ दो, वरना तुम्हारा भी ये हाल हो सकता है। पूरी दुनिया जानती है कि इसराइली अपने मकासद के हुसूल के लिए ऐसी मनसूबा बंदियाँ करते रहते हैं और अपनी इन मनसूबा बंदियों को तौरात में मौजूद अल्फाज को डीकोड करके बनाते हैं, जिनके लिए ये अपने मजहबी अकाबरीन की खिदमत लेते हैं जो उन्हें बताते हैं कि क्या होने वाला है। जैसे अभी हाल ही में लबनान धमाके को एक इसराइली रबी ने तौरात में मौजूद कोड से मिलाने की कोशिश की है और कहा है कि इस पूरे वाक़े के बारे में हमारी तौरात में पहले से ही लिखा गया था। हाल ही में मीडिया में गर्दिश करने वाले इन कोड्स में कई खुफिया वाक़यात की निशानदेही की गई है, जिनमें एक इनके मसीहा के बारे में भी है कि इनका मसीहा बहुत जल्द दुनिया में आने वाला है। इन कोड्स को अगर आप गौर से देखें तो आपको लिखा नजर आएगा पिलर ऑफ फायर एंड क्लाउड, और इसी के नीचे एक तारीख दर्ज की गई है जो कि 5780 और 2020 जो कि असल में हिब्रू ज़ुबान के फॉर्मेट में है, जिसका मतलब है कि ये यहूदियों का साल है, यानी सन 2020। और इन कोड्स में दर्ज है कि हमला होगा और ऊपर लफ्ज़ पनिशमेंट वाज़े तौर पर देखा जा सकता है।
جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سزا ہے جو ان کو ملے گی جو اسرائیل کے خلاف جائیں گے۔ پھر انہی کوڈز میں لبنان اور حزب اللہ کے نام بھی درج کیے گئے ہیں جو کہ پنشمنٹ اور ایک لفظ املائکٹ کے درمیان نظر آ رہے ہیں۔ لفظ املائکٹ کا مطلب ہے یہودیوں کے دشمن، یعنی جو بھی اسرائیل کے خلاف جائے گا وہ یہودیوں کا دشمن تصور کیا جائے گا اور جنہیں لبنان کی طرح ہی سزا دی جائے گی۔ ان کوڈز کی وضاحت کرتے ہوئے ایک اسرائیلی ربی نے بیان دیا ہے کہ چاہے کوئی ہزاروں میل کی دوری سے بھی اسرائیل کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اسے بھی اسرائیل سزا دے گا اور دنیا سے اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ کوڈز جو کہ اسرائیلی ربی تورات سے نکالنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اصل میں انہی کی وہ پلاننگز ہیں جو اپنے مسیحا کے آنے سے پہلے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام کوڈز وہ ہیبرو زبان میں ڈی کوڈ کرتے ہیں جو کہ صرف یہودیوں کو ہی معلوم ہے، اس لیے ان کوڈز کی شکل میں وہ دنیا کو جو بھی بتائیں دنیا میں کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا کہ اصل میں ان الفاظ کا مطلب کیا ہے۔ اسی لیے دنیا کو کوڈز کے اس کھیل میں الجھا کر وہ مقاصد پورے کر رہے ہیں جو کہ ان کے گریٹر اسرائیل کے لیے ضروری ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو ان کے تمام منصوبوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اسی لیے وہ ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح پاکستان کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر سکے۔ اپنے ان کوڈز میں یہودیوں نے ان واقعات کو شامل کیا ہے جو کہ سن 2020 میں ہونے والے ہیں یا جو ہو چکے ہیں، کیونکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کا مسیحا اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ اس کے آنے کی تمام نشانیاں پوری نہ ہو جائیں، یعنی وہ تمام واقعات رونما ہو جائیں جن کے پورا ہوتے ہی ان کا مسیحا اس دنیا میں آئے گا۔ اب ان کا یہ مسیحا کون ہوگا؟ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ یہودی جس مسیحا کی بات کرتے ہیں وہ اصل میں دجال ہوگا، جس کا ذکر کئی احادیث میں موجود ہے، اور ان احادیث میں دجال کے آنے کی تمام نشانیاں تفصیل سے موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک اسرائیل نے پوری دنیا کے امن کو داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ یہ سب ایک کھیل ہے، اور ایک ایسا کھیل ہے جس کا اختتام دنیا کی تباہی ہے۔ لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس طرح یہودی دجال کے انتظار میں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ دجال کے خاتمے کے لیے امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجیں گے۔ جہاں تک پاکستان کو دی جانے والی دھمکیوں کی بات ہے تو اسرائیل جتنی بھی دھمکیاں دے دے کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ ملک پاکستان ایک کلمے کی بنیاد پر قائم ہوا ہے جو کہ انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ یہ وہی ملک بنے گا جس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے اپنے کئی بیانات میں فرمایا تھا کہ اسی ملک پاکستان سے امام مہدی علیہ السلام کے مجاہدوں کا لشکر نکلے گا جو اس عظیم مارکے میں باطل پر غالب آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو دجال کے فتنوں سے اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر جتنا ہو سکے شیئر کیجیے گا، اور کومنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے ہم تک ضرور پہنچاتے رہا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔